कहे हमरा की कोनो दान मांगछी हमरा दान नहीं मांगो तो ना बाप रे बाप हमार बाप नहीं मांगे तो हमरा मांगो हमार बेटा हमार बापो नहीं मांगे तो हम दान नहीं मांगबो फिर उठा फिर की कहते जान लास्ट आप देखते शादी हो जाबे कहते कि नहीं हमरा पे मांगी साजाई दिबे दुनिया जेमन चलছে না সাজাই দিবে দুনিয়া চলছে বাও এইলা তো আমরা ভক্তি ভোগী বুঝে জানি জলসা से आहा हाय ये क्या हो गया तेरे ईमान को अरे तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे या माशाल्लाह तुम्हारा घर कौन गया कमलगंज पे कुंदर गई चाची हमरा माशाल्लाह सुबहानाल्लाह बहुत अच्छा लोग देखो दी 100 টাকা अच्छा लागे दिल्ली माशाल्लाह अल्लाह ता जजा खैरत फरमाक हां मौका तो दिया के बा इधर ढूंढा ढूंढ बात की गोजीते बड़ा बड़ा चल हां रोवा दे कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुबहानाल्लाह हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं सुभान अल्लाह अच्छा कौन रानी को मजूर को के सुन मैंने हाथ लाउडा को या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लेकिन नौजवान जलसा सुने तो तोड़ पे गए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलन माशाअल्लाह कोबाब लागे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे एत बड़ा जलसा हो तुम्हार मालिक हाथ देखे तो हमरा खुश है गेन सुने तो खुश है गेन नाथ खान ना तो बहुत पड़ले हेतकार लोकलाओ भालो हेतकार नौजवानलाओ भालो हेतकार कमिटिर लोकलाओ भालो तुम्हारा जलसा सुनबा तुम्हाराओ भालो नौजवानलाओ तो आरो भालो केने भालो लेकिन आरो ओई हो भालो ए दुजन नौजवान उठे न कोआ पारबेन हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं कि गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़के को ब्याह करेंगे जरा उठ करके दो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाट ले बाबू बुझा पाबेन नी हमरा देशित कोची आलेक दिजा नौजवान कय तो दी कहता बड़ा या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा दीवाना मखदूम सिमनार दीवाना जलाल अशरफेर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करबो तब हमरा कहो बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिलवाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करबो कहने कि हाजिर असवद काले है ये लड़की काली है और आन के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे और फिर नौजवान उठकर कह दे बगैर दहेज के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी सुभान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरजमीने मालिंगाओ जिंदाबाद सरजमीने मालिंगाओ हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुज़्ज़मा साहेब नारे तकबीर ওলা লোকলা জেলা থারা আছে লোক আগু চলো जन बाबूरी युगो दे आगु दस शायद के मोर बात ना तुम्हाक लागे छे सुनो नबीर दीवाना के नबीर मस्ताना के नबीर चाहने वाला के वहाँ कोई दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे हिल सीधा सीधा सुनो सीरते मुस्तफार जलसा रखन लेकिन हमरा देशित को बचा छे हजरत अली शेरे खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे मेरे आका फरमाते हैं अली उन जो है जिस्म का जिसमें ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश मेरा गोश
गोश्त है और लहमुका लहमी अली का गोश्त मेरा गोश्त है, उनका जिस्म मेरा जिस्म है। जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया, ओ सिद्दीक अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए? तो फरमाते हैं सिद्दीक अकबर इसलिए ए अली कि नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो पलट कर अली ने फरमाया, ओ सिद्दीक अकबर सुन लो, अली अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन मैं ना सुना पहले बोलो हाँ जरूर कहो सुभान अल्लाह। गोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार को अल्लाहु अकबर। जलसा सुनना कुन मला कामयाब আমল করে बताবেন। খবরদার খবরদার দান मांगे नहीं लिबेन। अगर दान मांगे खाली लिलेन ওটা তোমার লেজটা হল তা হারাম হয়ে গেল। কি হল? হারাম হল। তা বলো দি খালি झूठ बोलने हराम, चुगली करने हराम की, जमीन खान पेलने हराम की। बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मूलबिला बताया जी जी जी। मांगे है ना रवाइटा है तो बड़ो अल्लाह की करिहिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया। अरे अंधकार अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहारी फिरिया। तब की होवे के साहा पे काहाटी बन रे गुरुजन रे महारी बैन हाय रे हाय आगो न लगाइया दीबन तो हमारे कहले जाय। अल्लाह अल्लाह एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार आओ गोग देखो सुभान अल्लाह, एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार को अल्लाहु अकबर। जलसा खान तुम्हार धीमा पड़े गलन की अल्लाहु अकबर कहते तुम्हारे पैसा लगे छे, सुभान अल्लाह कहते कि पैसा लगे छे। आलाई तो तुम्हार जज्बरा ठंडा है गेल। याके कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। तो हम तुम्हारे देख पा चाची के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौली साहब बगैर मांगे हमार दान जे छे शादी कर्म मांगे है ना दान नहीं लिमो काका मांगवाबाओ नहीं दिमो खुशी से जिला दिबे और ले लिमो। और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना नबी की सुन्नत है, खुशी से लेना अली की सुन्नत है। तो नबी खुशी की दिल को पारबेन सीरत मुस्तफार जलसा तो करছেন। बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जब जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते गुलाम मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा आ नहीं सकते। नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले। अगर तुम्हें कहा जा तुम्हें कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे तो सुनबा फिर हमरा खूब जाम वही फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले फन्ना मौलवी बोले दिया तो हिलाए ना। और सवाल करा जा सवाल जवाब दिया पारबे नहीं बाबू। हजरत फातिमार शादी कब होइल? अल्लाह अल्लाह नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा डिमिता नई गो हादिसेर बानी। अरे जा किछु करिছেন তিনি নারীতে কোনদিকে বাবু दिगलगार अच्छा तो दिलो पाइटा ढुकाजो तुनो जो टेदन ना बाबू तुनो जे ताई इस बार जोर को सुभान अल्लाह। अच्छा सुन मन ना बाप के सुन मन गए हाथ उठा कहो या रसूल अल्लाह। आज को है बात चाची अगर तुम्हें कोई सवाल करे दे हजरत फातिमार जो शादी हुई तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव सबसे पहले तो कचे पलंग खान सेटटा उड़ा कुछ पलंग सेटटा बोले दाम कत कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जहाँ बड़ अच्छे कचे 60,000 लगवा पारे और बड़ अच्छे 70,000 और बड़ अच्छे 80 और अच्छे बोले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आছেন उड़ा बोले पलंग सेट उड़ा बोले की पलंग सेट दुल्हा साहब ওইটা যেগুনা সুদপতি
এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজ ওনা তো জাগিল পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা গদি জলদি করে তোক যেছে জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে আল্লাহু আকবার হাই হাই আল্লাহু আকবার हश्र में तुम कहाँ मैं कहाँ अरे जब न होगा कोई मेरे बाबन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है अच्छा सुनमान मूर्छा ना बाव ना नहीं सुनमान गए सुनबे जरूर सुभान अल्लाह बोली साहब कौन मना नहीं कौन बोलो জি, জি। হ্যাঁ বলিয়ে আমার আধ ঘন্টা বেশি হয়ে গেল আরে কোথায় শুনে লো আর ওই করে আর কোথায় শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী দান দিছে কি দান দিলে ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান মাংনেওয়ালা ও পলং সেটটা হামানি কোচি না যাই নিছে अगर শ্বশুর খুশি সে দে দে তা 1.5 লাখ টাকা দে দোক লেকিন ওটা কত এই দাইলিম তা হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম তি কোলো আর মৌলি সাহেব খালি গেল মহটি পড়বা তা এতি না তো ঘরে মৌলি সাহেব না হ্যাঁ মৌলি সাহেব তোমার ঘরে মৌলি সাহেব না 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দিয়ে দাও এটা যুগত 1100 টাকা মৌলি সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙালে আছে 15000 10000 টাকা খালি ফাটাঙালা ফুটাছে ভাঙ 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 কি দে ভাঙবে পুরা হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকান গান ভাঙ 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 করছে যেলা লোকের হাড়ের বেমারি ছে ওর দিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাট ফাটাত 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 এতেরি দে উড়াছে যাই থাকে कोई किताब अच्छे एतेडी फुट पाई होवे कोई किताब अच्छे बात पारबे ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होते ऐलाने शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं एमन की खाली निकले चले आ जगह 15-20 हजार खाली फाटा गला हाँ আর যে লাছাটা এই গুতাটা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনেল লাছাটা জানেন না আগার যদি ওয়ার মাইলা ইলাছে শালি সলু ইলা শালিলা আছে সলু হচ্ছে তো ওয়া কি কছে এ মেহমান ওইটা লাছালে ওসেন বলে কুন্ডা এই 15-20 হাজার টাকিয়াটা বাপরে বাপ ওইটা লাছা আনবা কত গে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবিরা ওই লাছাটা লে ওসপা কছে আর লাছাটা সুদ জানেন না ফের যে বলা কোনে ডাক সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছারা পিনে হেনে কোবাই নি আল্লাহ মাফ করুক বেড়ি ছোড়াক দেন লেওছি তে কই বেড়ি চাওড়া লাছারা ধরো যার আর একনা ঘরের গু গোবর যেতে নিচে ওটা লাছারা কুড়াছে দিলা গু গোবর তো কুড়া যাচ্ছে না বাবা हाँ गलत बोल की गए हक बात है हाँ वही किस्म की इस्लामी लिबास है इतने कोई है साहित्य हाँ कि बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি কম উনি লাছারি পিনে হচ্ছে কইনা মাইডি 3 বার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উড়ানি হচ্ছে লেকিন বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেটি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছারি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुर भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जांच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद किस जानेन कि बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बेटा महाराजा बहु फुलबरानी गलत बोलছি গে বলো গলত বলছি ওগুনা কচে বেলে কচে কি দেখ হ্যাঁ আটরাং নাচ বেলে ঘন ভসুর লাত লাগলা বেলে কিসের কসুর একটা ফাঁকি বলি গে এতলা ফের করবা পারি বাপ
কেতলা ফের আমার তাল সামলাবো পারি মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটি খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আগু কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দোষে নে বস আমার তো নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও লেকিন আজকাল কার বিয়া আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত আপ তো মোবাইল হাই 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 কি কব এইলা বাত আছে এইলাই হতে তাকরীর শুনেলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহ মন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान लगे अल्लाह अल्लाह और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया उठा फेंक दे हाँ अल्लाह के अब एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु हो ये ससुर कोता मोटे माने ना जी हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहु हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल कोलिया असली शामी अरे मुसट्टा को जमी बाजार जाम अरे मरड मथा नूरे को है टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसट्टा बड़ा चलाक छी কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল টানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যাবো মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যাবো মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দের জামা কুন্দে কম তা আমরা কুন্ডে ছড়ি নগে শুনো তে নবী নে এলান আপনাদের উর্দু কমনি বুঝা পাবেন কেন দেশিত কম আল্লাহ নবী হযরত বেলাল কচে বেলাল মদিনে में ऐलान करा दो कचे मदीनात ऐलान করে দে মোর বেটি ফাতেমার শাদি আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছু মাইনা কুন্ডা ছিলগে যেতরি লোক জালসা শুনবা আসেন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনাত হযরত ফাতেমার শাদি হইল জলদি কো পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও দি না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফের ওইটা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মাইনা ছিল রজবের মাইনাত হযরত ফাতেমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ লোক দেখনি সুবহানাল্লাহ তাহলে শুনবেন কেন নাকি গে সুবহানাল্লাহ জোরে নিকলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতলা লোক শুনবেন হাত উঠা কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ মাশাআল্লাহ সবাই শুনবা চাই গুদি তোরি কোয়ালি মলি সাহেব তগরি তো বিল্লা আছে হ্যাঁ তার রজবের মাইনাত হযরতে ফাতেমার শাদি হইল আইডা কদি রুকসতি কব হইল রুকসতি কব পারবেন নি পারবেন জিলহিজ্জার মাইনাত রুকসতি হল আর হযরতে বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববীত পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল কব পারবেন এইনে সুন্নি জান্নতি মুসলমানों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है बहुत ला नौजवान टोपी पीने खाली जलसा सुनवानी हो से तो दीदी छुआ ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरीर सुनबो लेकिन তোর মাথা টুপি নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপি মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তো মৌলবিলা ইসলাহ করে দোক শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পায়খানা করবা যাব তো মাথা টুপি রাখ পেশাব করবা যাব তো মাথার টুপি রাখ মা বইনলা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলাটা রাখবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাতলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালাম হত আল্লাহ বরকত দিবে আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউলা খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উলা পালা বরকত হবে বরকত হবে গে আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেজ কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমাকে কি কোয়া দেন গে ছোঁয়া লাগে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ
আচ্ছা আচ্ছা রজবের মহিনা যে শাদি হল রাজিল হিজ্জার মহিনা রুখসতি হল জোহরের ওয়াক্ত ছিল বেলাল আজান করে এলান করে দিলে আমার প্রাণের দয়াল নবী দাহ না কেন দেখা তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা ফের পচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আব কি হচ্ছে নিকা শাদি হচ্ছে আব শাদি হচ্ছে আল্লাহু আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীত লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে পখান ডাকবার জগ নাই জোহরের টাইম ছিল আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক পাকা উমরে फारूक है और जैसे आगुत हजरत अली है हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है खुतबा दी है अल्लाह अकबर लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफ़ा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি ती शहर मंजूर করছি हजरत फातिमा खामोश हो गेल कहते या रसूल अल्लाह मुझे तो शामी मंजूर है एखाने किताबत लिखिए मुख तो शामी मंजूर छे शहर मंजूर छे लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे मतलब इनकार नहीं छे एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहां पा जाएंगे फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कोचे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হয়ে গেল গমগিন হয়ে গেল কচা বেটি ফাতিমা তুই গমগিন কেন হলো তুই গম কেন করছি আফসোস কেন করছি কচা ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি ইতনা আফসোস করছু कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ता तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफात मोर मोहर हे जाक जोरे को सुभान अल्लाह बेशक जोरे को सुभान अल्लाह अल्लाह किताबत तो लिखी है अब इधर रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाह अकबर कबीरा बरकत को बार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हम एटा को चाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে কি দিলে আল্লাহ নবী ওর বেটি ফাতিমা যে জায়েজত দিছে একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম আমরা খালি কি করছি के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक टोप दीदा लागे हमाक सोनार रुली लागे हमाक सोनार नकलिस खान हमाक लागे लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले एकटा चादर दिले और जानेन चादरटा खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल अल्लाहु अकबर सामने सीरते मुस्तफा दर से रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह बोल मुस्तफा जाने रहमत की दिले একটা চাদর দিলে ভালো করে याद করে লো তকরি খান ইদর উদর ধ্যানটা না দেন দিমাগটা ইদর উদর না ফিরান আমার তোমাকে দিমাগটা ঢুকাই দিবা চাচি ইগুদি याद রাখেন নবী কি দিলে একটা চাদর দিলে খালি 17 জায়গা খালি সেলাই ছিল তারপর হুজুর কি দিলে একটা পানির মস্কিজা দিলে মটকা আল্লাহু আকবার দিগান হল আমার নবী ফের জাহেজত দানত কি দিলে यानी একটা তশক দিলে ফের আমার নবী কি দিলে একটা লিহাব দিলে ফের আমার নবী কি দিলে
दिखान खड़ाओ दिले फिर हमार नबी की दिले नकलिस नी दे हाथी दाते हार दिले जोरे को सुभान अल्लाह जयनामाज हमार मुस्तफा दिले हमार नबी जयनामाज दिले ते जयनामाज तो हमार की दिमो जयनामाज मुसल्ला ओ नबी के जो है गुलामे मुस्तफा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला हान की এই করবা লাগে যে মসল্লা চাহি ওখানে মাগেন নীতি মসল্লা চাহি কোরআন খান হামাক চাহি এটা কথা তো কবনি তি কইব কে 4 ভরি চাঁদ সোনা লাগে 5 ভরি সোনা লাগে মুখ 6 ভরি সোনা লাগে সোনার রুলিলা লাগে মুখ নকলিস খান লাগে ও আল্লাহু আকবার কবীরা আর গটলাই যেছে হারাম হয়ে যাচ্ছে लेकिन हमरा मांगे न লিছি তা আমরা বড় ফকির হনো না তোমরা বড় ফকির তোমরা ইন্টারন্যাশনাল ফকির হলেন না কই কই মৌলবিলা কথা কই মৌলবিলা বড় মাগে মাগে লিছে তাই তোমাদের ডানলা মাংলেন তো তোমরা কোন ফকির হলেন তে ইন্টারন্যাশনাল ফকির তো তোমরা হলেন বলো ডানলা যে তোমরা লিলেন আল্লাহু আকবার কবীরা ওলা দান লেহেনে না মাস্টারটা বলবা পারছে যেই মাস্টারটার লুগু বেড়ি ছোড়ার লুগু মাস্টারটা বিকাই যাচ্ছে আর ফের বেড়ি ছোড়া কি কথা জানেন খবরদার মুখ বলবনি মোর বাপের লুগে 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা লেহেনে আমি ঢুকি তোর ঘর তি মুখ বেশি বলবা পারবো নি দেখো বাটটা কোনটে চলে গেল আব ইয়া দবাও করছে গোয়া কে ইয়া আকানি বনি আছে আব ওয়া গোলাম ইয়ার বাট্টাবাক মানবা হচ্ছে আব দেখো ওটা মা ওটা একটা যেছে মিসাল দিয়ে দিয়েছে 6 লাখ টাকা লেনে তোর বাপের ঘর ওসিউ খবরদার মুখ কিছু বলবা নি পারবো আল্লাহু আকবার হায় ये क्या हो गया कबीरा होता ना कोबा चाची भाईरा बंधुरा बिरादरला बेसी तकरीर कर्मनी इगुदी खाली सुने लो अगर तुम्हारा सच्चाई अगर हकीकत नबीर दीवाना नबीर मस्ताना तो जलसा खान सुनবার बाद दान मांगे लिबेननी दाনের চাঁদ করবেননি दान मांगे চালিবেননি কি কো মাওলা সামলাইলো আমার নজওয়ান জেলা ছেড়ে একটু মহিলা বসবার জায়গা মিলে না উমাক যদি একটু যদি আগু চলে আসেন উমাক বসবার সুবিধা হয় একটু না মাওলা আমার বানবার বসাবা হবে তো মা বইলা একটু বসাই দিবার টিমাই চেষ্টা করবার লাগে নাকি যার জায়গা মিলে না ও জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো খালি আচ্ছা আমার মা বইলা চেতলা একটু দাঁড়াই যাবেন একটু খাড়া হবেন না আগাইলো নি যেত লাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে আমার মা বইলা যেত লাইছেন বক্তা আমার আবি ছে আবি এক সে এক বক্তা আছে একটু খাড়া হয়ে যাও গটলাই মা বইলা যেত লাইছেন গটলা একটু দাঁড়াই যাও দাঁড়া হ্যাঁ একেবারে চাপে যাও গটলা মা বইলা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার লাগ বুঝাছে এরকম বুঝাবার আমার কইছে জায়গা আর পায় না একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো গোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ আমার বাপ চাচারা চেয়ে আছেন একটু চাপে যাও দিকে চাপে ওসো দিকে এউদা আগু বসে যাও ইকুদি চাপো বাবু চাপো আরে কুদি আমার তকরির করা দি এলা হচ্ছে বাবু কামের তকরির হসো এলা আমার একদম বিলকুল কামের তকরির বাবু জলদি করে হসো আমাক মাহৌলি তকরির করা দি আল্লাহু আকবার কবীরা মাশাআল্লাহ লোग हैकर बहुत अच्छा तकरीर सुना है कोई बात नहीं है हां अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन शांति माहौल बनाओ हां है কি আল্লাহ করবেন নি আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না নবী হে বাবু টুপিটা কি হলো টুপিটা পেন বাবু টুপি রে বাউ ঠকঠকি আগে বাউ রে আজকালকার ছোঁয়ালা ফির বাচ্চা গুলো হচ্ছে আচ্ছা এটা সে একদম ঠকঠকি কথা কহিম কে দিবানি সে মন রে আমার আর দিও না যন্ত্রণা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম
সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা বাবুরে শোনো আর ঠকটকিয়া টাকা করে দিচ্ছি ছোঁয়া লাখি করছে বাউ চারা পাকা চুল্লা ঠকটকিয়া করে লিছে আর এমন ঠকটকিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে লিছে চারি চুল রাখছে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছোঁয়া কি করছে বাউ এইটা কি আমার ইসলামী ছাটন এটা কি আমার ইসলামী কাটন এটা কি আমার ইসলামী হাজামত আল্লাহু আকবার চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে এনে চারটি চুল রাখে এনে কইলা কইলা ছোঁয়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে আরো খপার মতন সাজাই দিছে আর কইলা ছোঁয়া কি করছে বগলার গুলার মতো করে দিছে আল্লাহু আকবার কি কহম আল্লাহ আল্লাহ সুন্দর তকরি খান জি জি হক হ্যায় आप एक कबील लतीफा सुने लो बावरे सुनो सुनो है ना एक का जमाना है एक बार की हुई जानन एक नौजवान वहाँ होते मैट्रिक पास ওর দিল্লাত কোচে যে মুখ मैट्रिक पास लड़की लागे এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन हदीस होती है सुने लो कहानी सुने लो नौजवान लार देखे ना खाली मोहम्मद मन्नत পড়ছে খালি না শোনা পারলে ওনে ভাগ এইটা মাহফিলে যে পাশে হোক এত কোনি কোশিশ করে এত বড় উলুমা আলিম উলুমাক মাঙ্গা है तकरी सुनना হবে না हमारा तो अभी शुरू हुई है हमारा तो अभी वाकया कोई का नहीं अभी तो खाली माहौलटा पर तकरी করছি হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ তো লতিফরা শুনে লো শুনবেন না শুনবেন হাজার কয়েক ভাই ইয়া রাসূলুল্লাহ अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास दूल्हा आटा लड़काटा अब मैट्रिक पास बेटी छाए আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी मैट्रिक पास कখন नौकरी লাগিল তো খালি मैट्रिक पास बेटी छोटा লাগে मैट्रिक पास কাঙ্ক नौकरी हाथ লাগাবে আমরা জানি না যেমন তোমার বেমারি আমার ট্যাবলেটটা দিবা জানি বুঝতে পারেন না আঠাই কত কমে তো ও জামানার কাহিনী লতিফা जब मैट्रिक पास बेटी बेटा छोड़ा কত मैट्रिक पास लड़की লাগে তাপ ছাপতে ছাপতে मैट्रिक पास लड़कीর সঙ্গে আবার শাদি হয়ে গেল বাউ আর যখন শাদি হয়ে গেল তাপ লড়কাটা पर কি কছে মি হনু লড়কা ওয়া হল লড়কি जब तक ওয়ামক নি बोलबे तो मी वाक नी बोली देखो की कहते मी मोर बाप पड़ा मी न से मेट्रिक करा जगे मी जब तक मोर बीबीटा मुख नहीं बोलबे लड़कीरा तो मी वाक बोलिम नी याक शादी ले उसनु ठीक लेकिन वहां पहले बोलो और लड़कीटा फिर की कहते अच्छा ठीक छे जब तक लड़काटा मुख नहीं बोलबे तो मोह वाक नहीं बोलिम कहने तो मोर बाप मेट्रिक कराया देखो दी बाऊ जालाटा खाली देखा जन्ना लड़कीटा की कहते इला लतीफा फिर हदीस नीचे कहते जब तक लड़काटा नहीं बोलबे तो मोह नहीं बोली मोर बाप तो मेट्रिक कराया तो रात করে বাবুরে রাখা কোবাই নি এই লতিফালা বেশি কোয়েন কোচু যে কোবা হচ্ছে আন্নি কলে হচ্ছে নি তো ইয়া ইপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ওয়া উপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ইয়া ইয়াকনি বলে আর ওয়া ইয়াকনি বলে ইয়া ওয়াকনি বলে ওয়া ওয়াকনি বলে এক দিন কি কে বাউ এক মহিনা 2 মহিনা 4 মহিনা 6 মহিনা চলে গেল লতিফা শুনো ইয়া ইয়াকনি বলছে ওয়াকনি বলছে ইয়াম করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুজরে আছে লড়কাটা কচের বাপ ইয়া মুর সঙ্গে বলবে তোমরা আখের তো ইয়ার দিন না কষ্ট আছে না তে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেন করে বলবে রে তে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে আনে হেনে समसरा खान पर रखे दिए बड़ा है यार कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झारचे लड़का कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपये का साड़ी खरीद करके लाया हूँ समसरा पर रख दिया हूँ जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने एम को हिलाचे हाथार कोचे हिलाचार कोचे लड़की डाला कोचे अच्छा ती बड़ा चालाकी করছিস নাকি এটা আচ্ছা ঠিক আছে कोई बात नहीं जेते তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু লড়কিরা কি বলে কৌদি চালাকি করে हर दिन तो दूध चाय और लाल चाय पिला दे आज या कॉफी बनाई है और कॉफी बनाने टेबल पर रख दिया रागे ने खाली बाजार पहुंचे हर रोज तो मैं लाल चाय और दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रख दी हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए आप लड़का परेशान पहुंचे बाप रे जब बदला बोली है गेल या मुख तो बोली नहीं रात को सुती है बाप अल्लाह या इधर मुख करे वहाँ उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरों से डोंग করে সিংডা দিয়ে বুঝবা না সিংডা দিয়ে একটা সিং দিয়ে সিং জানেন না হ্যাঁ সিংলা দেখে তোমার সিং কথা না কি গে জি 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 সিং কথা না সিং पे একটা दूसरा ভিখান দিয়ে করে ওরা সিং का কথা কয় আমার দিকে লোক কই কই কইছে खैर যাক छोटा से बाव सिंगडा दिए और যখন आधा दिन में सिंगडा उठाए सिंगडा देने वा हां যখন ঢুকিয়ে लड़कीरा जागिल पाए दिशा पाए और लड़का खाली गोद गोद करनी ना जाए लड़कीरा लगो जे बाव
মি তো মোর স্বামীর সঙ্গে বলুন গে ওয়া মোর সঙ্গে মি ওয়ার সঙ্গে নি পহলে এটা তো সর ছে ওয়া মুখ বলবে লেকিন চোর তো ঢুকে গেছে হবে তো হবে কি আপ পরেশান চোরটি কি করছে জানেন এগুলি সামান লিছে বাহরা লানে রাখছে ফের এগুলি লিছে ফের বাহরা লিয়া রাখছে ফের এগুলি লিছে ইয়া খালি দিলে খালি কষ্টি আছে বাপ কোনো তো কোনো কি গে নি বলে তো হবো নি গে মি তো পহলে বলিম কোনি গে ফের তো সামান লাউলে চলে আছে গে সব তলে চলে গেল গে সব জাতেরই বার বাপের ঘর দিহিল দানত সব এগুলিকে নিকলে হানে বাহার কয়ে আপ যেগুলা সোনালার পর হাত দিবে ওই গুণা তার বারদাস বা পারছেনি বাপের বেটি আচ্ছা বাও মেন চিজ का हाथ कान दिया गे बाव सोना हाथ जेटा राखी ওইটাকে মোর বাপ পাড়া মিলতে দিয়ে গে ওইনে যেই গুণা সোনার পর চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি ছোটা কি জানেন কেইনি না দে মায়া একটা গুতা কচে উঠিস কি কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনালার পর হাত দিয়ে দিয়ে কয় আগলা হস্তা হস্তা কথা কি या तो दिल खाली मत ले खाली कहते बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे कोन वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नी गे बाप बेर छानी तुम बोला नी गे हां बेर छानी दिबे बा बुझा याद রাখেন हां बेर छानी का कज है জানেন না আলা মজবুরে গিয়া বা কচে গে কচে কি হয় কচ চললা সবলে চলে গেল গে বাপ ও সবলে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কচে তুই কোনটা একদম সিংডার পাকা নিগলিয়া বাপ নিগলে চোরটা খায়াছি লালচ তো চোরক বহুত লালচ ছিল জামানার কচে কেন করে সোনা আন চুরি করিম हाँ लालच बहुत बुरी बाला अब यहाँ सिंगल पान निकले ने चोट तक दे जापरा धोये चोट तक खाली बाप दे दिशा को बाव ए बाव मी को भी हार दोसिम ने बाव जेला मी ली उठी ले अगुराई ले बाव समल्ला मी यार कुछ लिम नि बाव मुक धोइस ना मुक छोए देती मुक जो बांध लो इतने मी मारा जम बोल कर चुल्लक मारे दे डंगा ने मुझे वादन ना तब कौन से बेटा তোক নি ছড়িম মিনি ছড়িম কজে বাউ তুই তোর পলা দূর তুই ছড়ে দে কজে বেটা তোক নি ছড়িম কজে মি চোর রে বাউ জিন্দগি করে আরে দিনু বাল বাচ্চা পুষে দিনু এই চুরি করে কজে তুই চোর না রে বাউ তোর পলা ধরিম গে কজে কেন গে কজে তোর वजह से মোর পেশেন্টটা বলিল গে তুই ওসিস তোক মুরগা জগ জব তো ভাত দিলাম পালা আর মুরগার গোস তোক ছড়িম নি বাউ কজে মুখ ছড়ে দে রে বাউ ছড়ে দে কজে তোর वजह से বলিল अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह याके कोचे बीबी हाँ याके कोचे बीबी लंबा चरागेर बिले ठीबी हाँ मुसरात हाँ वहाँ सूत पे आना रात और मुसरात सूत पे तो घुस रात बुझा बात ना और एक का रोग डरा होचे वार संगे नरम से इख्तियार करवा होबे डांगमानी होबे बोतल की होचे बांग पर बेटी जोड़ जैसे मुसट्टक माया दीचे खबरदार लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम गाल दांत मारवानी को होचे बाव सुने लो तकरीर सुन बाव जिंदा आधी चटा बात सुने लो हाँ जिद्दी होलो भांग को कोई गाल दांत मारचे बीवी खबरदार मार मना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसानदार गालडाते होचे चेहरा पहले देखेছে আর উঠে মারবা থাপ্পড় মানে লাঠি দিয়ে কই মারছে মারবা মানা কই বাও পক নসিহত করবা কই यार अपन नहीं माने सब्र कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद বিবিদার জুলুম সহনে জলদি করে তালাক নি দিবে জলদি করে থাপ্পড় নি মারবে ওয়াক লাঠি দিয়ে নি মারবে ওয়াক নসিহত করবে ওয়াক সমঝাবে ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবি ডাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে सुभान अल्लाह अल्लाह এইখানে কোবা চাচি বাত তো বেলা চলে গেছে এত দেতে তকরি কোন দরুদ শরীফ তো পড়িনি দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যামো আমি মদিনাতে আল্লাহ আল্লাহ আবস কয়টা মরদ নামাজি কয়টা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অস তোমার দেখাচ্ছেন নানি कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे नमाज कुनी छोड़ा निवा लेकिन वार स्वामी डा बेनमाजी लेकिन कोई स्वामी नमाजी वार बीबी डा छे बेनमाजी लेकिन कोईटा बीबी एमन छे कोईटा मा बहन एमन छे के मोर स्वामी नमाज नी पढ़ाते मी केना पढ़िम सुनो मा बहनला खुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे खुदी तकरीर करिम मा अगला जमानार एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल मा
ওয়া কিন্তু নামাজি নামাজ কোনি ছড়ানি কিতাবে পাওয়া যায় হদিসত পাওয়া গিয়ে হদিসত দেখা গিয়ে মা ওয়া নামাজ কোনি ছড়ানি লেকিন স্বামীরা বড় জালিম স্বামীরা কিন ওয়ার নামাজক দেখবা পারেনি ওয়ার সাজদাক দেখবা পারেনি ওয়ার রুকুক দেখবা পারেনি ওয়া যে ইবাদত করবে ইবাদত দেখবা পারেনি মা লেকিন ওয়ার নামাজ কোনি ছড়ানি লেকিন স্বামীরা কি করে আল্লাহ আল্লাহ একবার এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে अब এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে যে এইখান থেকে এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যে ছে यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফেলবা পারু একমি খতম করে দিবা পারু একমি তহস নহস করে দিবা পারু ওয়া কি করলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি এই সামান কান্তি রাখে দে ভালো করে রাখে দিস ওর বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা সামান গুনে রাখে দিলে মা শুনো সামান গুনে রাখে দিলে তো মর্দি দেখেছে সামান গান গুনে রাখছে মা बस वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस ই লাগাইয়ে হ্যাঁ এইগুলি সামান গুলো চুরি করে লিবা হবে স্বামীরা কি বলে তোমরা ইগুদি শুনেন ধ্যান দেন ইগুদি নামাজের কতখান মোকাম ছে নামাজের কতখান মর্তবা আছে নামাজের কতখান আজমত ছে নামাজ পড়লে আল্লাহ জাহান্নামে জ্বলাবে না নি জ্বলাবে ইগুদি ধ্যান দেন তো করি খানত এইখানে আমার তোমাক পয়লেই দিয়েছে তম্বি করে দিছি আল্লাহু আকবার স্বামীরা কি বলে ওই সামান গান করলে চুরি চুরি করে এনে ও সমন্দরটা ফেকে দিলে যখন বাবু দেরিয়াটা সামান গান ফেকে দিলে अब वही सामान खान वार স্বামীরা মাংবে ওয়া কেত ভাবে বেচারা মুসাদ লোকটা মগন সামান কেত ভাবে আল্লাহর কুদরত দেখো মা আল্লাহর যেছে করিশ্মা দেখো যখন সামান খান দিলে ফেকে আল্লাহর কুদরত একটা মাত ওই সামান খান গিলে লিলে ওই সামান খান নিগলে লিলে मतलब গিলে লিলে ওই মাছটা যখন গিলে লিলে তে একটা মালা জাল খান দিলে ফেকে যখন ফেকে দিলে ওই মাছটা মালার জাল চলে বলে আবার চলে उस पर बात मालाडा मास्टा लेने मारे है बाजार लेगल बेच पा अब खुदार कुदरत देखो वही मास्टा किन बर्तने वार जालिम शामिदा चले गई है वार जालिम यानी जुल्म करछिल बीबीदार पर वही के किनबा मास्टा ले किने ले आने वार बीबी दिছে কজে বিবি ওই মোর প্রাণের বিবি কতাই কাঞ্চো প্রাণের বিবি গো বসিয়া মহারানার দাবি দিও গো ছাড়িয়া কচে যখন মাছ থাকলে এবার বিবি দিলে করে বিবি ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো ভালো করে সালান খান পাকাও যে কোনা ওয়ার বিবি আল্লাহর নাম লে মাস্টার পেটটা কাটাছে মা ওই না সামান খান পাইলে যখন সামান খান মিলে গেল বড় খুশি না সামান তো মোর স্বামী মুখ ডাকপা দি মাস্টার পেটটা কেন করে চলে বললে মিনা পর্বতের গড়তে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের গড়তে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলাই চুরি চালিয়ে দিলেন যাব হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা কচে এখান সামান তো মোর স্বামী ফেকে দিলে এখান মুখ মিলে গেল লেহানা যেছে ওই রাখে দিলে যখন রাখে দিলে ওর স্বামী দেছে সালন দে ভাত খাইলে মাছের সালন সে ভাত খাইলে খাবার বাদ কিছুদিন বাদ কচে মোর বিবি যেই সামান খান তোক দিন ওই সামান খান মুখ দে ফের গেল আল্লাহর নাম লে সামান খান আনে নে ওর স্বামীর হাতত দিলে ওর স্বামী আলা উল্টা দিমাগের পোকা চলে গেল কইলা কইলা স্বামী উল্টা দিমাগের হচ্ছে আর কইলা কইলা বিবি উল্টা দিমাগের হচ্ছে শুনে লো পয়লা কহে দিবা চাচি আর কেমন উল্টা দিমাগের একজন আওরত ছিল বাউ ওর স্বামী আর ওর স্বামীর আবার সিধা সাদা লেকিন আওরতটা বড় যেছে উল্টা দিমাগের তো ওয়াক জিন্না কবে খবরদার মোর শ্বশুর ঘর না যাইস এটা বললো দিবা কচে নি আজ তো জামনি ওই দিন আবার যাবে কবে রে ফান্নাটা না যাস ওয়া যাবে কচে যা ওই দিন বানি যাবে কচে এইঠে যা তো ওঠে বানি যাবে কত যাবে দি যাবে মানে হর কোনা উল্টা স্বামীটার উল্টা করে স্বামীটা উল্টা করে এইটা ফাক সে লতিফা শুনেলো শুনবে না শুনে বলোগে জোরে কहोगे या रसूलुल्लाह कहो
या একবার रसूल কো ইয়া রাসূলুল্লাহ, জোর সে কো ইয়া রাসূলুল্লাহ। या रसूल अल्लाह লতি ফটা পিছত আমার ঢুকাই দিনো, তোমার বেশি টাইম নেই লিমো, শুনে লো। আল্লাহু আকবার। ওয়ার সামিয়া কি হয় यानी মানে বারিশের দিন হয়, বারিশের মৌসুম, পানির দিন, আর নদীর আর উপারবার সসরাল। তা ওদিন আবার স্বামীর আলা কহে দিয়ে, মোর প্রাণের বিবি খবরদার, নদীর আসে তুফান ফেকে দিয়ে মোর শ্বশুরে ঘর তোর বাপে ঘর যাস না। তো কজে আই তো জাম, কি কজে কজে আই তো জাম, উল্টা করে মা কইটে কইটে স্বামীলা উল্টা দিমাগের, কইটে কইটে বিবিলা উল্টা দিমাগের। আল্লাহু আকবার। এ না দান তোক তো সোচবা হবে, এই সামান খান সমন্দত ফেকে দিনু, এইখান পেরিয়া ক্যাং করা পালে তো বাক পুছে ওয়া বয়ান করুক না, বা উল্টা সমঝিয়ে উল্টা দেখো কি কছে যে এইখানে ওয়া যদি ইন্তজাম করে করতে ওয়ার মনটা ভাবিয়ে যে ওখান তো চলে গিয়ে সমুদ্রত, লেকিন এখানে ইন্তজাম করে রাখিয়ে এই পাকা সমঝে ফিলাইয়ে তে পলে লতি পারা শুনেল কছে এ হে আজ যাস না, এ ফান্নার মা আজ যাস না, কছে আজ যাম তো আপু যাবে তে ক্যাং করে যাবে, নদীরা ক্যাং করে পার হবে, নদী পার হয় কবি বহুত লোক নদী পার হয়, গরুর ডাঙ্গর ধরে পার হতেন না, গরুর গোটার ডাঙ্গর ধরেছে, ধরে না গোটা ছোপড়াছে পার হচ্ছে না, হচ্ছে পার হচ্ছে না। তা আমি গোটা একটা নিকলাইয়া কছে ফান্নার মা যাস না মরে যাবো, কছে আজ তো জামমি, তাও গোটা বাবু সঙ্গ করে নদী রাত নাবে গেল, ওর স্বামী তো পিছু পা দৌড়িয়ে কছে বাবু মোর বেশি বাদ পেনি, আজ ইটা নদী ইখান পানি ইয়া কি আর বাঁচে, আজ ইখান পানি তো গোটাও ডুববে, গরুও খতম মোর জরুও খতম সব খতম, কছে যাস না, কছে আজ জাম নাবে গাইয়া পাও, গোটা নাঙটা ধয়ে গোটা খালি ছোপড়াছে যে বলা নদীর আর পিছত গাইয়ে স্বামীর দিল তো কছে মোর প্রাণের বিবি নাঙটা ভালো করে ধরে বাঁচ পনি ওই নেওয়া ছুঁয়ে দিয়ে উল্টা করবে মা, উল্টা। আল্লাহ কেমন জামানা, আল্লাহ কেমন জামানা, হাই রে বহু হয়ে শাশুর কথা মোটেই মানে না, আল্লাহ কেমন জামানা, আল্লাহ কেমন জামানা। আপ তো বাবু মরে গেল, আজ মরে গেলে গরু টরু জরু সব খতম। আমি কি কয়ে যখন মোর বাদ দুনিয়াটা উল্টা করলো তা তোকমি এই নদীর আর পানি গান দেখিন বিধি পাওয়া আছে তো তুমি দেখিন বিধি নিবা, মোর আকিতে না কথা তো উত্তর বিধি পাবো। এখন ভাঙা কোদালি লিহাইয়া লে না, ভাঙা কোদালি করছে না, কোদাল করছেন কোদালি করছে কোন গে কোদাল, তোমাকে জজবা দিলাছি আমরা, তা কোদাল গান লে না উত্তর বিধি যাচ্ছে আপ ছাপ দেওয়া যাচ্ছে। আমি একজন লোক এই মেয়াদি পাগলা না দিবানা না মজনু না কি কছে কেন কছে তিলা কি ছাপতে যাচ্ছি পানি রে বাবু, কছে মোর বেজে না ডুবে মরে গেলে বাবু, গোটা নেগোটা ভালো করে ধরে নিয়ে বা উল্টা করে গে মরে গে আগে, হ্যাঁ ভাসে না পালায় গে, কছে ভাসে পালায় দেখিন বিধি ছাপবা হবে না, উত্তর বিধি রে বাবু দিকে বই খুব ইনসান নাকি, কছে তুই কি জানিস বালা, কছে মেয়ে নেই জানু, কছে হ তুই জানিস কেন কুচু মোর বেঁচে নাকি তোর পাম্মি, কছে না নি পাবো তোমার শর্ট, কছে কি শর্ট, কছে তোর সঙ্গে শর্ট নি পাবো, কচা তোর সঙ্গে কচা কিন্তু নি পাবো, কচা আমি পাম কি দিব শর্ত লাগাইয়া, কচা পরে দেখতি তামসা দেখ মোর বেচনা উত্তর বিধি পাম ছাপতে গাইয়া ঠিক বেছাইন ডাকু উত্তর বিধি পায়, বেছাইন ডাকুন্ডে পায় উত্তর বিধি পায়, উল্টে কইটা করে স্বামী উল্টা দিমাগ বুঝবেই নি, দেখান কাম কে নুন খান কেনা কম হল হবা শেখাচ্ছে ইয়ার ডাই নুন কম করে দিতি তাই খান দিলে একটা, হ্যাঁ প্রাং বুঝতে পারছেন না, এরা সত্যি পাইনি কোন বাজে আছে ওয়া কোনটা গেল কিনি ওরা কুদিনি বাও সোজা সামনে প্রাঙ্গ একটা ঠুকে দিলে তুই হামেশা ওর বেলা এমন টাকায় পাকালো খাই যাক বেল্লা বাচ্ছে তো কবা যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা শুনো বেল্লা তো করেছে আমার লুকমা শুনো যে খুনা দেওয়া সামান খান দিলে তোমরাও শুনো দিবার বাদ কছে এখান সামান মা দু সাটুকটা দুনা তৈরি করে জোগাড় করে আনে দিয়ে ওখান সামান তুমি সমন্ধ ফেকে দিও এখানে মা পালে কে দূর দেয় দুসাটুকতে জোগাড় করে দিও না আমার দিল্লাত কছে তারপর মা কি কয়ে পুছে যাচ্ছে পুছুনি একটা আগুনের তনবুর একটা আগুনের তনুর জানেন না রুটি যে সালা রুটি তনুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনুর আগুন কেমন নিকলেছে তনবুর আপনি বুঝেন কেন আগুন কেমন জ্বলবে আবু একটা তনবুর জ্বালা হেনে আব্বে সেন্ডা আগুন খানত ফিলাই দিবে তো হমারে কুদরতের খেলা আল্লাহ বোঝা যায় না কে বোঝে তোমার মহিমা বাংলা কছে নমরুদ আগুন কুণ্ডে আরে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুরাহিম তো জ্বালা আপ কি বলে আগুনে তো না উঠা জ্বালা है